habal-habal driver mga higala. Gidakop gumikan sa pagtiner og armas. Detalye sa report. Sayro nato kini pinagi sa pagpamati ni Katropag June 14. Live report. Yes, katropang Jerry, no, dayo sa kabal-habal ang nadakpan sa kapulisan atol sa gipahigayod nga checkpoint. Nakuhaan ni siya illegal nga armas, katropang Jerry, alas 4:15 ni sa hapon dito sa may National Highway sa Barangay Luok, Dakbayan sa Danau. Kining ginakban, gila kini nga si Alfinel Abilia, 44 anyos, mini habal-habal driver, residente ni sa Agis, Barangay Poblasyon, Danau. Atol sa gipahigayod nga checkpoint sa kapulisan sa disikutan nga lugar. Para ni kining suspek apan na wa ni makapakita og lisensya, hinungdan nga giutingkay ni sa mga kapulisan ng kining iya nga U-box. Nakita ni katropang Jerry kining 9mm nga pistola nga adunay serial number. Aduna usab ni duha ka mga empty magazine sa pansa dihang gipangayuan sa kapulisan og dokumento alang sa maog pusil. Napamatud-an nga wa di siya maipakita nga legal nga mga dokumento or kapapilis. Iguman og permit baka sa pagpalag-iya ni ining 9mm ang suspek. Ipahibaw niyo siya nga katungod, hinungdan nga gidanaw sab kini ngadto sa silda. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa inyong katropa, June 14, XFM News. XFM report.